Check. Sound check. Praise sound check. Check. Hey. Praise. Okay, happy Sunday ka natong tanan. Malipayan ba ang tanan? Amen. Month of April, naka-experience ta grabing kainit. Amen. And sa month of May, nagsugod ta sa first week of May nga gibunukang itagdakong ulan. Pwede ba atong pakpakan ang Ginoo ni ana? Salamat sa Dios kay wag gyud siya nagkulang sa tuwa. Kontrolado gyud niya ang tanan bisan ang nature, bisan ang ulan, bisan ang init, ang adlaw, yaha ang tanan magigsunan. So praise the Lord sa first Sunday of this May, ni anasad kita, gidalata diri ning mong balang alang po na naron sa pagampo, pagdaig ngadto kaniya. So kalipay sa Ginoo nga ana iyang mga katawhan. Amen. Hallelujah. Wag ginato gi-fail ang Ginoo sa atong presensya karon nga niya kita magigsuunan. So everybody stand for as we start sa ato ang bulaton karon. A few seconds, let's ask forgiveness before the Lord. Kabalo taon sa atong mga kakulangon, kalapasan sa Ginoo. Guro ang natago nato ni sa atong pamilya, natago nato sa atong mga higala, pero di sa Ginoo, dili nato pwede matago. Tud kay ingon siya sa Jeremiah 10:17 nga siya lang gyud ang nakasusi sa atong hunahuna ug atong kasing-kasing. So ipag-examine, ipa-check nato sa Ginoo ang ato ang mga hunahuna ug kasing-kasing mga kaigsuunan aron takos kita nga makadayeg magasimba ngadto kaniya. Praise God. Thank you, Lord, sa imong cleansing power. Salamat, Lord, sa forgiveness. If you have your Bibles with you, please open it in the book of John, chapter 12, verses 1 to 3. It's all about Jesus anointed at Bethany by Mary. Although na yung ubang mga accounts ani, like Luke, Matthew, nga susama ni mong senaryo. But I just want to read this from verse 1. 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany, when Lazarus lived, whom Jesus has raised from the dead. Here a dinner was given in honor or in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured out it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Praise the Lord sa reading sa ihang word. Right after sa pagbanhaw ni Jesus kay Lazarus, sa nining panahon na gi-honor nila ang Ginoo pinaagi sa dinner, ug diring panahon na magigsuunan, si Mary, nga na-appeal sa naglibot kay Jesus, ang iyahang expensive nga perfume, iyahang gibubo sa tiilan o sa tiil, gihugas dito sa tiil sa atong buhi nga Dios. Talagsaon nga kanabang attitude. I just imagine that nga ang mahalon nga perfume nga equivalent of 1 year nga salary, imo lang gibubo, gihugas sa tiil nga kansang para kay Mary is very important. And although na mga tao like Judas nga nasayangan ini, gibadlong siya, pero unsay giingon ni Jesus in verse 8, you will always have the poor among you, but you will not always have me. So, grab ang opportunity ni Mary nga samtang naapa si Jesus, ang best iyang mahatag ngadto kaniya. Usa ni magigsuunan, ang naa kaniya, iyang gihatag totally nga walay reservation diha sa iyang Ginoo, nga mao atong Ginoo sab.
Mao po ni sa ato ang panahon karon. Wala man tay ingana nga expensive nga mga butang nga atong mahatag sa Ginoo. Wala man tay siguro kanang ipasigarbo sa Ginoo tun kay kinsara man kita atubangan sa Ginoo. Pero ang gusto lang niya ang atong kinabuhi atong i-offer diha ngadto kaniya. Amen. Ang tanan nga pagpasidungog, ang kanabang without reservation nga pagsimba, because we are serving the God of Israel, our Savior, our Lord, the God of gods, the Lord of lords. Nga mo'y tag-iya sa tanan, nga mo'y nag-offer sa iyang dugo diya sa cross sa Calvary para mapasaylo ang atong mga sala. So dako kay no ato makigsuonan nga pasalamatan sa Ginoo nga in spite sa ato ang mga kakulangon kalapasan. Pero wala na gibali sa Ginoo nga bisan kita magasasala, namatay siya para sa atong mga sala. Amen. Muna giingon ni Apostol Pablo sa Romans 12:1. I urge you therefore, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and acceptable before Him. And this is the spiritual act of worship. Amen? So, ang atong kaugalingon, ang atong tanan nga naa ka nato karon, atong ibuhos, atong ihalad diya sa Ginoo, samtang may panahon pa. Wa ta kabalo kano sa takwaon sa Ginoo. Bata kabalo kung unsay may tabo nining kalibutana. Pero samtang nay panahon pa nga nay gathering nga sama nini, naay panahon nga masimba nato Ginoo. Buhato nato makigsuunan nga kinasingkasing. Amen. Hallelujah. Let's thank the Lord. Let's praise the Lord. Yes, oh God, we thank you for your goodness, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your blood. You spilled your blood, Lord, for us. You shed your blood for us, Lord. Wala man may alabaster jar, wala man may, oh Lord God, maybe mahalon sama sa perfume. Pero Lord, niya kami, oh God, ang among mga kinabuhi, among ihalad kanimo. Dawat ang among mga paghalad di kanimo, isip mahumot, o insenso di sa imong tubangan. Nga mo alimyon kini dito sa langit. Uban ang mga anghel, magadaig kanamo, Lord God. Mapasidunggan ka, mahimaya ka, mataas ka, O Lord God, sa among taliwala. Lord, salamat sa kaayo nimo, O God, sa among mga kinabuhi. Salamat, O God, nga na ang imong grasya, na imong kaluoy, na imong gugma, kanunay available ka namo. Karon, simbahon ka namo, pasalamatan ka namo. You're worthy, God. You're worthy to be praised. You're worthy to be worshipped in our midst, O God. Holy Spirit, we need you. Touch the hearts of your people. This is all we need. Your presence, Lord God. Because in your presence, there is fullness of joy, there is peace, there is satisfaction. Because you are our all and all. You are more than enough for us. You are sufficient for us, Lord God. Nga dili mahatag nining kalibutan, ikaw lamang makahatag nini Ginoo. Thank you, God. Thank you, Lord. Here we are right now. We just want to worship you. We just want to offer songs for you, Lord God. Ikaw magapamuhat sa mga kinabuhi. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. This alabaster jar is all I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Come on, church, here I am.
Here I am. Let's lift up our hands. Come on, brothers and sisters, before the Lord. Acknowledge His presence. He is our special visitor this morning. He hears us. He knows us. He sees us. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you everything, Lord. Amen. Every heartbeat for your glory, Lord God. Take me. Oh, hallelujah. Take me, Lord, take me. Take us, Jesus. This time that I have left is all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. Let's sing this song heartily. Feel the lyrics of this song, my brothers and sisters, before the Lord. Hallelujah. Oh, you gave your life for us, and we live for you, God. We want to live for you. And like you spill your blood, I spill my heart as an offering to. Yes, you are our King. You are Lord. Here I am. Say, here I am. As an offering. Say, here I am, Lord Jesus. Here I am. Giving every heartbeat for your glory. See, here I am. Here I am. Yes, take us, God, as an offering. We want to surrender our lives before you. We want to offer our lives unto you, Lord God. To live in sacrifice. Holy, holy. Every heartbeat for your glory. Say, worthy. Worthy, worthy, you are. Worthy is the Lord God Almighty. Worthy is Jesus. Hallelujah. Worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. You're worthy, you're worthy. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the. For the last time, say, worthy is the Lord, oh God. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Hallelujah. You're worthy, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Glory, glory. Glory to you in the highest, Lord. Indeed, you're worthy. You're worthy to be praised. You're worthy to be adored and worshiped today. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Let's clap our hands for the Lord. Amen. Thank you, Lord. In Psalm 136, verses 1 to 4, it says, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods, for His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords, for His love endures forever. To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for your love, for your amazing grace, God. Hallelujah. Let's clap our hands, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Yes. Give you praise. We give you praise. We give you honor. We give you thanks. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. He is good. He is above all
rising to the setting sun. From the rising to the setting sun, His love endures forever. Amen. And by the grace we carry on, His love endures forever. Sing praise. Woo! Yes. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Yes, Lord. Forever God is strong. You're faithful. You're Forever good. God is sweet. Hallelujah. Forever. Oh, forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever and ever. Hallelujah. Thank you, Lord, for your faithfulness, for your grace, for your mercy. Woo! Yes, oh God. We shout for joy. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with a sinner's heart. Come on, let's clap our hands to the Lord. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember, So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead us strong. Amen. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, Lord. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace. Your grace Amen. is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. For me. For me. Hallelujah. Great is your love. Great is your grace, Lord. Worthy, worthy, you're worthy, God. Thank you, Lord. Truly, your grace is enough for us, oh God. Hallelujah, hallelujah. Let's continue in the attitude of worship, my brothers and sisters. Let's continue to feel the presence of the Lord. Let's continue to recall of what the Lord has done on the cross. Let's think of the cross, the wonderful cross. The wonderful cross when Jesus died, sacrificed for our sins. Hallelujah. Even Paul reminded us in Galatians chapter 6, verse 14. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ,
through which the world has been crucified to me, and I to the world. Remember that everything that we have, even our lives, cannot be boast before the Lord because we are nothing. Only we can boast is the cross where Jesus lay and died. We thank the Lord for crucifying the cross for our sins. And now we are alive with Jesus. And we are dead to sin. We are not for this world, because this is not our citizenship. Because our citizenship is in heaven. We are for heaven, where Jesus lived, where Jesus there waiting for us. Someday, somehow, we will be in heaven with Jesus. But while waiting on His coming, let's continue to remember of what He has done on the cross. Let's continue to worship Him. Let's continue to honor Him, because He deserves it all. Hallelujah. Hallelujah. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. Yes, Lord. My riches gain I count but loss, and poor content on all but pride. See from His hand. Let's thank the Lord. Let's lift up our hands. Let's worship Him. Hallelujah. Sorrow and love flow mingled down. The ever such love arose o'er thorns composed, so rich a crown. Oh, the wonderful cross. Yes, this is a wonderful cross that you died, that you suffered for us, God. And find that I can truly live. Oh, the wonderful cross. Oh, the wonderful cross. Oh, the wonderful cross. All who gather here by grace draw and bless your name. When the whole realm of nature mine, that where I know faring far too small. Love's amazing. Love so
Love so amazing, so divine. Love so amazing, So divine. demands my soul, my life, my all. Thank you, God. Hallelujah. The mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, Christ, your Son, grant the bitter cup reserved for me. Say your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Hallelujah. We thank you, Jesus. By your perfect sacrifice, I've been brought here. Your enemy, you made your friend. Thank you, Lord. Hallelujah. Pouring out the riches of your glorious grace, your mercy and your kindness, oh Lord. Let's declare it. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. The ones your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Hallelujah. We thank you, Jesus. You are the lover of our souls. Hallelujah. Lover of my soul, I want to live for you. You are the lover of my soul. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, Jesus. Lover of my soul, I want to live for you. Your blood has washed away. Come on, church. Let's thank the Lord for His blood. It washed away. Hallelujah, God, Jesus. Oh, it's satisfied. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, sing hallelujah. 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 Sing hallelujah to the Lamb of God. Let's declare it. Jesus, the King of Kings, the Lamb of God. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving glory,
giving praise unto the Lamb of God, giving praise unto the Lamb of God. Yes, Jesus, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah. We worship your name, oh God. We honor you, Jesus. We honor you, Lord. We honor you, Father. We honor you, Holy Spirit. Hallelujah. Jesus, you are the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. You all together, let's worship the Lord. All together, let's praise His holy name. Let's thank His holy name. Hallelujah. Hallelujah, God. Holy Spirit, move. Touch the hearts of your people right now, God. Comfort everyone, those who are in struggle, those who are in problem. Heal those who are in sick and diseases. Lord, hallelujah, we need you, God, to move, to manifest each one. You are our God, our healer, our Jehovah Rapha, oh God. You are God, our Jehovah Jireh, the great provider. Lord, we thank you for always providing our needs, Lord, for giving us shelter and protection every day. Thank you so much, Lord, for you are always there, oh God. Amidst of this chaos situation, Lord God, amidst of these trying times, you are always being there for us, Lord, because you are our Jehovah. Lord God, you are our Emmanuel. Thank you, Lord, for your promises. And you promise us, God, that you will never leave us nor forsake us, even in the difficult situations. Thank you so much. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your touch. Lord, speak out unto us, O God. Visit our hearts right now, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Thank you for the blood that you have shed on the cross. Thank you, Lord, for the salvation of God that you have given us freely in Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Truly, you're the lover of our souls. Lover of my soul, I want to live for you. Lord, we want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kasi sa una, imo kaming kaaway, pero karon, Lord, imo na kaming mga anak. Lord, walay makapahimulag gikan sa imong mga kamot, bisan sa mga troubles, mga problema man, kasakit man, O Lord God. Doon kay nakakonect na kami di kanimo. Lord, imo kaming giluwas, imo kami, O God, nga gihatagan og assurance, O God, nga kung asa ka, atuasad kami puhon, Lord God. We thank you, we honor you, we glorify your name, and yours alone the glory, honor, and adoration. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Atong pakpakan na buhay nga Diyos. Kung makahimo na kita sa paglingkod. Salamat sa iyahang presensya. Salamat sa ato ang mga pagdaig ato kaniya. And I believe nalipay ang Ginoo karon magigsuunan. Hallelujah. Karon, nabatay mga first-timers o first time nga naka-apil ni mong bulaton.
Pwede itaas sa imong kamot, walang kamot, diri nga side na ba? Okay, I think wala. Diri nga side, sa akong kamot na ba? Okay, kung wala, magigsuunan, manido kita pag-usap. Okay, atong awiton ang dili gyud magluya-luya. Isa na yung problema. Okay? Ayaw magluya-luya. Magday kaniya. Kung magluya-luya ka, magkansi ka. Kung doon na kayo problema, dili huna-hunaon. Panhuna-hunaon na grasya sa Ginoo. Kalipay sa presensya niya, sa presensya niya. Itaas ang kamot ug ibayaw sa pagday kaniya. Tingin sa wala, tingin sa tuo. Pahiyumi ang katupad mo. Ato awit ang pag-usap. Ayaw pagluya-luya. Ayaw pagluya-luya. Woo! Magluya-luya ka, magkansi ka. Amen. Kung na kay problema, ayaw huna-hunaa. Uli o kalipay sa presensya niya, sa presensya niya. Itaas ang kamot o ibayaw sa patay kaniya. Tingin sa wala, tingin sa to, tingin sa too. Pahiyumi ang katupad mo. Hala, pahiyumi ang nasa imong likod. Pahiyumi ang nasa likod mo. Huwag kay likod, nasa imong atubangan. Pahiyumi ang nasa atubangan mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo magigsunan. And magay muna kita sa paglingkod. So, i-hide sa siya. Okay. Tessa. Medyo kusugra. A blessed morning, everyone. Maayong buntag. Salamat sa Diyos. Medyo balik sa init gamay. Pero pasalamat na ni Lord. Gingon ni Brad Randy. Nagiulan na ta, no? Pagpakan to si Lord once again, no? So nagpista ang mga, kasi tawag na, bullfrog. Magabi mura naman mga saba kayo diri sa sapa. No?
Okay, anyway, salamat sa Diyos. Ning lain na sa adlaw nakasimba na punta, no? Naka fellowship ta o kita ay ta. Okay. Itong mga announcements nato and activities this week. Ipadayon ang Summer Music Clinic. Parang last Sunday, karong second Sunday na, sunod nga Sunday. Third Sunday ang ilang recital. So, salamat sa mga bata, nakabantay kung mura nakakat-on na sila, no? Nagtukar na, no? Sa drums, na mga bata diha nga, yung mayo-mayo na, mo drums makaigsunan. Praise the Lord. Then, to membership class, ganina, dito ta, kay kaning first Sunday man, naman tayo meeting, monthly meeting na mo. So, ganina to start. Batiman inyo ni every first Sunday lang. Karong June, usa na lang, no? Mahuman man ta sa month of June, sa June 21 matapos ta. So, muna itong mga topics. Then, padayon ko sa pag-awhag, pagpahibalo nga naagid tay madayoni kay gahapon gihatag ni Brother Arman ang permit sa barangay sa barangay Magsaysay, silang gipirmahan silang kapitan, receive na ni og padayon na ang ato ang gitawag nga musical and healing crusade sa ilahang gymnasium o tawag nga cover court diha sa ilahang lugar. So, kung nag-aawhag sa atong mahimo ani, kay karon usa sa amo ang tema o amo ang mitingan ang usa pagpangandam nato nining mao nga crusade. So, kita nag-aawhag nga magtabangay ta ani kay daghan ng tao kuno. Dito sila gahapon o nahinay sila o pangimbitar. So excited daw ang mga tao sa ato ang crusade pohon. So salamat sa Ginoo sa naatay gisuon sa Terbet, nagpadala siya para alna. So kinsa man ang natay ay katampuan ni duula Sister Basing ng mga leaders aron nga ma-acknowledge nato ug matigom nato ni kay before ang crusade ato ning ipamalit unsay nga itong paliton nya amo ato aning ibaluton aron ma-prepare nato ni unsay atong angay nga mada. And also gawag ko nga natay mga ginamit nga mga gamit sa ato ang sinina o unsa man pangbata, pangdagko nga magamit pa nga wala kanyo gamita dala no aron mausa nato na mapadala o ato ning i-segregate pangbata o pang dagko. So pila na lang ka adlaw karon may 3. So 20 days na lang. So ato ning hinayan og pangandam mga kaigsuonan. Alas 3 na sa hapon mag-start, May 23, Saturday, Sabado na sa hapon. Then atong June 12 to 13 natay Family Day, Santa Maria Davao Occidental. Na resort dito ato nang nabook na ta. At the same time, pag 13, pag Saturday ani natay water baptism sa nag-appeal sa membership class. And also sa mga young people pa nga do pa kaabot og 18 nga gusto nag-appeal sa water baptism. Pwede mo mabunyagan basta matured na inyong una-una. Sidaan ko lang nga mga batanon mag-water baptized, kinahanglan nga ready na to sila, mag-follow kay Christ. Bawal ng basig mag-TikTok tahuman o bunyag. Basin o makita ta sa Facebook nga naata sa buluhaton sa kalibutan. So kinahanglan na atay pangunahuna ana nga gusto na tang mo-follow, musunod ta kay Christ. So pohon, Family Day nato. Gani ang Cebu, i-announce po dito nga ilang Family Day, dunga nato. Ini 12-13. Diha sa ilahang simbahan kay namo po basketball court sila diha. Daghang po mga lugar diha. So dungan dito sa atong Family Day.
So, last Sunday, ito ta sa Katipunan, salamat ninyo sa imong pagwali. Dito tawag yung pagka-engineer, no? Engineering itong iyahang kuan ba? Insight ba? O makarelate ta nga kinahanglan from time to time magpa-update ta, magpa-upgrade ta sa inyong spirituality. Salamat ninyo, salamat sa inyong pagsimba itong Sunday. Kami sa dito sa Katipunan, nga ipipila ka pictures, duha lang ni niya gi-arrange ni ang ini ang mga core dito sa communion kay sa una murag dito sa stage sila mamatong murag di kay klaro dili kay maayo tan-awon kay huot mi dito. So karong gipaubos sila i-arrange si Sister Joy. Nindot ta kay sila tan-aw, no? Muna atong mga leaders dito, core members dito sa Katipunan. Sa moong adlaw gihapon, pagkahapon, i-invite ta sa adto sa birthday ni Ezekiel. No? Ika 5 years old na niya. Ato ang Sunday, so naghan sila food, giandam. Mani, yung lola, Bible sa ta, kay mo may request si Sister Marlene, siya nagdala sa awit, songs. Muna yung mga tao, niya, walita, short lang ko. Muna yung pamilya, ni Gabriel, yung papa, yung wife, yung anak ko sa ano. So, nas Kasi. So, dako na si Kasi. Pero hindi daw siya marunong magbisaya na. Mahirapan tayo sa tumang kalisod, ani. Pero at least, ma-remind po siya nga, dugay-dugay isang puyo diri sa Kidapawan. So, napo yung mami, ba si Rachel? Rachel? Okay. Ana mas Junjun, no? Yado, nakita man ako. Si Erwin, kita sa mga Erwin. Okay, salamat, Erwin. Active ka nagbalik. Kadi, Emilia, Brad John, muragway sakit, mo pa ng loto. Namito yung litsong manok, tinibuok. Sana ito, gidahakos abuhan, diri ko pastor, diri ko nagaloto. Pwede na di ka magluto. Praise the Lord. No? Then, sa Sunday hapon ni, ang means nato dito sila sa kailang Brother David. Salamat, Brother David, pag-host mo. Sa ilang balay sa Tumbaw niya. Gaulan ba yato? Ako nga si Ruden, mustas ulan, ko makuno kay sa apiktohi. Kaya ang ulan na to, iswa pagid makatuhop ba? Nawa pa sila ng ilang pag nagmotor naman daw ni sila. So, salamat. Sa Randy nag-share siguro, no? Okay. Papo kayong payag di Ratwan, oh? Po kayo ng lantay, higdaang mahapon ba, no? That's the Lord. Simple ra kayo. The Lord. Salamat ning sa imong pag-timan nila. Wala na bit. Nya, ada pa? Kaurot sila pa'y Okay. Happy kayo, no? Itong menso. Salamat niyo, Roden. Joel. Ang atuan ginyo ni sila. Randy. Naghihapitan nila. Kinalimot daw sila padulong. Pag uli, kila yung gihapitan. Si Brother Ablet. Dugay-dugay na nang makita. No? Hopefully, mabalik ni siya. Niya si Andot Sad. Daghang pa kayo banid sa plaster ang tuhod. So dito sila ni Hapit, sila ni Sister Nining maning balay, nilang Ablet. Okay. So praise the Lord. Kurang mo balik daw sila next month. Ato mo dito mag-mens, karong bulana, pag dito daw kuno mo. Praise God. Amen. Then, women's, sa bless, sa inyo ni Sister Genevieve, no? Kay klaro man kayo ang loan, kaning balkon. Kay sa ilang gining balay ni Sister Genevieve. Si Edna, ang speaker ninyo, si Edna. Kay speaker ani. Praise God. No? Nanasad. Kauna naman.
Kanang siya nga nang may pinapay nga, wan, okay, happy kay sila, oh. Praise the Lord. Ano ang mga grupo-grupo ginagmay, mga dasig, you know. Praise God, stay and die, you know. Mong pag-lead dito. Then, April 30, Wibis, ako yung butangag pizza kay Monoy ilang 10th wedding anniversary ni Mr. and Mrs. Labramonte, Dabing, ni Makmak. Although was Makmak, surprise ni si Dabing nga celebrate dito sa asan yung lugar, Boss G. Okay, so, na. Siya na, trophy nila, hatag ni Lord. Then, dito sa mga wishes, Sister Tiling una, sunod Sister Bing, sunod ako na. No? Dali mi kay kaon pa ba? Kaon naman sa do, litso na naman oh. Ito. Salamat sa Ginoo, happy, meaningful sad among event. Daghang tao. Ito ni. Then ay nakita ko sa post ninyo, kung i-appeal diri, no? Pag ulit na namo, nag-pictorial pa mo dito. Na mga kidakos gang iyaan, oh. Praise God. Lord Jaime, Sir Pising, Sir Diding, kini si, Sir Tiling. Isa. Itong mga kaubanan, bilin, picture sa sila, oh. Okay, salamat sa Ginoo. Dabi nag-response. Salamat sa Sin Lord. Then, Friday, practice and prayer meeting. Salamat, Randy. Pagdala mo sa Lawiton. Okay. Itong mga musicians, Pati Roden is naka-extra dihag base basta si Brad niya. Alot, welcome Alot. So, taon-taon na kawan mo makita, no? So, appeal sa membership kay wa mo kita ngala ni Alot. So, wa pa din eh. So, naka-apas yan. Apas siya sa membership. Ninyo, of course. Okay, sa prayer na ni, salamat sa Ginoo. Padayon tagi mo sa pag-attend sa prayer meeting, naghang gitubag sa Ginoo ang atong mga prayers dinhi. No? Yan, atol sad naabot si Danjan og si umagan na mo si Hazel. Atong Biyernes sa gabi gahapon. Pero ni uli sila balik gahapon sa hapon. Okay. Then, pagka Saturday, kaduhan ako nag-down watch. Suportahan po na ako ng atong kauban, Randy, kasi may chairman sa Kidapawan Down Watch, diha. Yan na po si Roden, no? Una-una niya na ako attend dito. So, dito may sa former RDCC ba na? Ano po sa nangakuan karon? So, na ay nagbasa sa Bible. Then, si Randy nag-introduce sa speaker. So, muna yung speaker, maestro daw niya sa Magpet area. So, gisekreto ko dool sa core nila sa Don Watts kung gusto ba daw mag-host. Ay sa ma'am kay ang ay mangandam kami ana, no? Okay. Then, gahapon sa hapon, ay mission dito sa Magsaysay, sila Arman, sa nga lugar, o di naman ni cover court, no? Sa Manisya, Barangay Hall, o sa ni? Purok, kay Purok. Si Arman, nasa giwitnessan, niya, sa Edna, may ka na si Roger, no? Okay. Okay. Ano nagtalikod maning duha o? Praise God. Anamina si Roger. Okay, so mga bata, ilang pakaon.
Sa mga nga onan eh. Bless the Lord. Then, hapon, submit din ninyo ang musical clinic nila. Friday and Saturday. Okay, yung mga tinunan. No? Okay. Tara. Anak ko din, Balo-balo ng gamay. Anak ni Genevieve, anak ni Gabriel, Okay. Tapi isa, kasama niya siya. Mura mo na si Elvis Presley. Okay. Okay. Tapi isa anak ko din, Patudloan ay mag-base. Kaya magban ako ng mong pamilya, ha? So, family band mo. Concert mo sumana, ha? Salamat sa Ginoo. Then si Jerome magtudlo aning drums, drum set. Anak nila ni Lunglong, mga love. Right. So, muna yung mga activities nato this week. So, to God be all the glory. Okay, magmindog tang tanan, nag-respect sa Word of God. Now, our series in the book of Acts, chapter 18, 1 to 11. So, in the same manner, ato ning basahon and responsive. Verse 1, ako mag-una. Pagkatapos sinin, naghalin si Pablo sa Atenas, kag nag-adto sa Corinto. Ilunggo man ni. Verse 8, 2. Ngan tungod kay iya usaman nga parahimon hin mga tulda sa gad nga era nag-ukoy iya nga nagtrabaho upod ang era. Verse 4. Pagabot ni Silas o ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon pagwali sa mayang balita. Nang matuod siya ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. 6. Busa iyang gibiyaan sila o bipuyo siya sa balay sa usa ka dili Hudiyo ang ginganlag Tito Justo nga nagtuo sa Dios ang iyang balay duol sa sinagoga. 8. Usa ka gabi niana pinagi sa paran-awon ang Ginoo mingon kang Pablo, ayaw kahadlok, padayon pagwali, ayaw paghilom. 10. Itang tanan, verse 11. Busa si Pablo nagpabilin dito sulod sa usa ka tuig ug tunga o gitudluan niya ang mga tao sa pulong sa Dios. Lord, thank you sa mong pagbasa. Bless your word this morning. Nagay kini kinabuhi nga makarelate ni ani labos tanan. Ma-absorb kini og amo ma-practice ang gusto mong ipaabot mo kanamo, Lord. So bless, Lord, sa tanan mga maminaw sa mong word, nga di ni mo labay ng kawang Ginoo, tagay kini kinabuhi o ka. So tanan kahimayag pasalamat, among iulidan kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. Okay, the title of the sermon this morning, Serving God in Difficult Places. Pag-alagad sa Diyos diya sa malisod nga mga dapit. Not every place is easy to serve God. Dili tanang lugar nga easy nga mo alagad tas Ginoo. Some environments are spiritually dry, morally corrupt, and resistant to the gospel. This was the situation when Paul arrived in Corinth, a city known for immorality, idolatry, and opposition to truth.
Yet it was in this difficult place that God chose to work powerfully. The message today, God can use you and me even in the hardest places. Now, sa second missionary journey ni Paul, mo niyang iagian, no? Ato man na agian diyo last dito ta sa Athens. Before Athens, Thessalonica. Then Berea, then Athens, now Corinth. 83 kilometers from Athens. Karon, kung ilang trip nimo, 1 hour and 7 minutes kung sakyanan karon sa modernong panahon. Ang Corinth, gitawag na sa ilang pinulungan nga Greek is Corinthos. Corinthos. Now, the historical background of Corinth. Corinth is one of the most important cities in the New Testament, especially in Acts of the Apostle, chapter 18, and in the letters written by Paul the Apostle. Geographic location, Corinth was located in southern Greece on a narrow land bridge called the Isthmus of Corinth. It connected mainland Greece with the Peloponnese. It had two major ports, duha ka major nga pantalan. Tawag ni siya og Lycium, westward Italy, and Cenchrea, eastward Asia. This made Corinth a major commerce and transportation hub in the ancient world. Commercial and economic center ang Corinth. Because of its strategic location, Corinth became a wealthy and busy trade city. Merchants, the negosyante diya, sailors, and travelers passed through constantly. Goods from both east and west were exchanged there. It was one of the most prosperous cities in the Roman Empire. Political background of Corinth, originally a Greek city. Corinth was destroyed by Rome in 146 BC, rebuilt as a Roman colony by Julius Caesar in 44 BC. By Paul's time, it was the capital of the Roman province of Achaia, governed by officials like Gallio. Religious life of Corinth was filled with idol worship and pagan religion. One of the most famous features was the temple of Aphrodite, the goddess of love. The temple was associated with immorality and temple of prostitution. Mo ba daw sa 1 Corinthians nahagibadlong si Paul diha? The city became known for its moral corruption. In fact, the term Corinthian became associated with immoral living in the ancient world. Moral condition Corinth was known for sexual immorality, wealth and materialism, pride and indulgence, garbo o patuyang sa gibati. It was one of the most morally challenging cities in which to preach the gospel. Corinth in the New Testament, when Paul the Apostle arrived in Corinth in chapter 18, he met Aquila and Priscilla. Priscilla. He worked as a tent maker. He preached in the synagogue and to the Gentiles. He stayed there for about 18 months, 1.5 years. Despite its sinful environment, many people believed. A church was established. 1 Corinthians, 2 Corinthians. Later, Paul wrote 1 Corinthians, 2 Corinthians to address issues within the church. Now, our main points this morning: God provides support in difficult places.
God calls faithfulness despite opposition. God opens doors in unexpected places. God encourages us in times of fear. God rewards faithful service. So first, God provides support in difficult places. In verses 1 to 5. After this, Paul left Athens and went to Corinth. In verse 2, there he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. Paul went to see them, in verse 3, and because he was a tent maker, as they were, he stayed at work with them. When Paul arrived, God provided companions, Aquila and Priscilla. They shared the same trade, tent making. Ano sa maning tent making? Tent making involved cutting and sewing leather or woven goat hair or silicium into tents for the Roman government, military, or private users. So muna business ni Aquila o ni Priscilla, nga tent maker, nga si Paul, kay tent maker po siya. Asa manakaton si Paul nga maghimog tolda? Si Paul is taga Tarsus na siya. Cilicia, Tarsus. Hudyo. So batanon pa na siya, according sa mga scholars, gitudloan na siya tent making. Muna ila basic na panginabuhian. So, na siya experience. Mag-abot niya sa Israel, nag-eskwela sa Jerusalem, himong Pharisee, na experience niya ang tent making. So, silang tulo became ministry partners. Naitabo niya ni 50 to 52 AD, mga kaigsunan. Kining mag-asawa, si Priscilla o si Aquila, gikan ni sila sa Rome, kay nag-declare ang emperor adto nga paulion, pagawason na ang mga Hudyo. So sila kay mga Hudyo man si Priscilla at Aquila, dito sila sa Corinth niabot. Dito sila nagtagbo ni Paul ug nahimo silang partners sa ministry, partners sa trabaho. Okay? So now, kining trabaho nila makaigsuunan, labi na kay Paul, si Priscilla at Aquila is permanent na nila ni panginabuhian. Pero si Paul, temporary na ning trabaho niya. May kining lugar, kining sitwasyon na is pioneering work. Wa pay church. So di sa gusto magpa-burden diha sa mong lugar. Di sa gusto nga amang warta na, muna nagpasingot siya, nagtrabaho siya, para na say makaon. So na karon nga na ay mag-asawa nga na-convert sad og sila nagkuyog sila aron maghimog tent para mabuhi sila. But temporaryo lang ni sila sa sitwasyon ni Paul. Why? In verse 5, when Silas and Timothy came from Macedonia, in chapter 17, verse 15, pag-adto ni Paul sa Athens, atong naagian nabilin si Timothy o si Silas. Oh? Nabilin siya dito sa Macedonia, Macedonian area pa man ang lugar. So si Paul rausa dito sa Athens, atong naagian ang Athens. Karon nga naa sa Corinth, the Bible says in verse sa Corinthians chapter 18 verse 5, when Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Christ. Why? Si Timothy ug si Silas gabaon na. Gipadalhan sila, nagdala sila og konsumo o ilang budget sa mission nila from Macedonian churches. 2 Corinthians chapter 11 verse 9.
And when I was with you and needed something, I was not burdened to anyone. For the brothers who came from Macedonia, kisa man to sila, si Timothy and Silas, supplied what I needed. So nagdala si Timothy o si Silas sa ilang mga panginahanglan. Kinsa man ning usa nga church nga nag-support nila. Walain ang Pilipay. Ang nag-iasa na itong Pilipay, Macedonian part na siya. Philippians 4:15. When I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. Verse 16, for even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. So klaro din nga ang trabaho ni Paul, in case lagwas say support, mo iyang panginabuhi. Aron di siya mapag-burden sa pioneering mission pa niya. Wa pa'y church na tayo din lugar. Di sa gusto nga ingnon nga nangwarta siya. Pero nasa'y support, mo concentrate siya sa gospel. So, muna ni nga, si Paul nagdugay diha sa Corinth, almost 1.5 years. Unsang mga lugar nga si Paul nag-work siya nga tent maker. Sa 1 Thessalonians chapter 2:9 and chapter 3 verse 8, si Paul nag-letter nila nga siya usa ditong lugar nag-tent making sad. O sa Ephesus, sunod aning lugar nga adtuan niya Ephesus man. Pero dali ra siya nibalik sa siya sa ilahang sending church nga mong Antioch. Pag third missionary journey, Ephesus na gyud ni concentrate siya. O sa Ephesus, 3 years siya dito. So kini, tulo ka lugar nga na-mention sa Bible nga si Paul nag-work siya as a tent maker. Una, kanatong ibasa sa chapter 18, diha sa Corinth, before diha sa Thessalonica, then dito sa Ephesus, sa dihang mag-mission siya dito mga kaigsunan. So, temporary ang iyang gibuhat. Nagdepende ni siya sa support, mga kaigsunan. Now, lesson. God does not expect you to serve alone. Porang usa, pero hatag Ginoo og instrumento nga nay mag-asawa para makasupport sa gospel sa iyahang trabaho bilang missionary. So, kini makarelate ani ang mga pastors, missionaries, mga pioneerings. No? Kining simbahan sa Living Word, before ni siya nahimong Living Word din ni sa Kidapawan City. At mga missionaries na may nag-una din. Sa itong kauna ni, plus Pastor Dodong, Pastor Eileen, mission sila kadali. Then, nagsunod ani katong dali lalang Pastor Renante atong guest speaker pohon sa atong anniversary nga nag-Bible study siya, nagpayuhin sa din lugar. Bag-o to siyang gikasal, gibiyaan ni iyang asawa, padala diri kay nag-mission. Atong panahon na wa pa maghisgot, wa pa magtudlo og offerings. So siyempre kinahanglan support. Salamat atong panahon na kay ang Cebu, nag-send nila, nagpadaan nila, napos sila'y allowance, pero dili ba enough? Pila ra ang allowance ipadala sa atong Central Church. So ang Ginoo mag-raise up o katabang partners nimo sa usa ka lugar. O gini ako na remind sad bisan pag-abot pa namo nga dunay Priscilla ug Aquila nga gigamit sa Ginoo dinhi nga nag-support sa atong pioneering work hangtod karon. Walain Brother Jaime, Sister Basi. Ito pagpaka ng Ginoo. No? Namatay Priscilla. Pangalan ni Israel Inday, no? Sinananti, di kalimot. Every time mo ari, iyagis siyang i-mention nga siya nag-abang dito sa aso dapit sa National High School. Silang mag-asawa. Tricycle, ano may tricycle sa una day? O motor. Magdalahan sila ito, pamahaw, pagpaniuto, panihapon. Mo na ilang ibuhat, no?
Kasi sige, sa pioneering work, makaigsuunan. Hantod na ni, sa isa pa ni sunod. Uban, nag-raise up na po o ka ng mga partners na to dinhi, nag-support sa mga pastors nga na-assign dinhi. Hantod karon. Mo na si Sister Basi atong gitawag, inahan sa kanunay tabang. Di ba? Praise the Lord. Salamat sa mga na leaders na ni sila karon, udahan ng mga leaders, na mong partners sa buluhaton sa Ginoo. So God sends people to strengthen you and help you. Ug asa man kay butang sa Ginoo. Mag-raise up diyang Ginoo tao, mga tao, makatabang nimo. Mo ni kahimtang ni Paul. Solo flight, pero pag-abot dito, nakabagat siya mag-asawa ug mo na ni nag-help niya sa ministry. Value Christian partnership. Atong i-value ang mga Kristohanon nga na-appeal sa partnership. Ug salamat, daghan na ta karon. Pakpakan po nato atong Ginoo na daghan natang partners ning maong simbahan. Nahimo ning simbahan. Nahimo na tayong unanin. Haluna ta dinhi tungod atong mga tao sukad pagsugod ani. Kay wala taron. Diba? Nanawag na ko gahapon. Kuyawan ko kay unsa na sa ni, scam na sa ni. Ingom siya nga. Halo, sir, dugay ko mutingog sa. Sir. Halo. Say ato. Living word ko. Namos balindog sa, yung sana sa sunod. Ningon man na nga, kung sa orasa yung simba, sir? Ay ko kini, simba din eh. So, ningon na alas 9, hantos alas 11. Pagkahuman, ningon na siya nga, nabay aircon ya, sir? Wala pa. Pag may ka-tiles, sa inyo na lang simbahan niya, sir, salamat sa Ginoo. Itagbo na may yuta, sa simbahan, na may building. Pero wala pa yung aircon, kaya wala pa ganun may ka-tiles. Sorry sir, mga tol bagog ko kung na electric fan sa nerve daw niya ba. No? Malain daw yung paminaw kung maigo sa electric fan. So ngayon sorry, kay di lang siya mo simba, kay malain man yung lawas kung maigo sa electric fan. So salamat sa Ginoo, napahaluna ta dinhi tungod aning mga partners nato. Sukad pas pagsugod sa buluhaton. Amen? So mao po ni si Paul makaigsuonan. So ministry is a third calling. Ang uban ka nato na calling to pastoral, mag full time gid siya. Dahil uban nato naa sa secular puro naa sa time nga naa sa part-time para sa buluhaton sama sa kadaghanan nanyo ng mga leaders. So, nag-serve ta sa tawag sa Ginoo nato. Then, God calls for faithfulness despite opposition. Verse 4 and 6, every Sabbath, he reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks. But when the Jews opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes in protest and said to them, "Your blood be in your own heads. I am clear of my responsibility. From now on, I will go to the Gentiles." So mga Hudyo ni nga nasa sinagoga, no, oposisyon kaayo. Gitaktakan gud ni Paul og abog, meaning symbols na siya nga wa na judgment nang moabot ninyo. So si Paul bisan ana faithful siya bisan sa mga opposition makaigsuonan. Paul preached regularly in the synagogue. Some resisted and opposed him. Paul continued faithfully. Padayon siya diyang mong lugar. Eventually, he said, "From now on, I will go to the Gentiles." Kani mga dili Hudyo nga diha sa lugar. Lesson, faithfulness is measured by obedience, not acceptance. In application, do not quit when people reject the message. Stay committed to God's calling and let God handle the results. Kaya higayon na si Paul, wa mo lakaw dayon. Stay pag din siya og 1.5 years sa Corinth. Bahala nagdaghang oposisyon. 3, God opens doors in unexpected places. 7 to 8,
Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titius Justus, a worshiper of God. Verse 8, Crispus, the synagogue ruler, and his entire household believed in the Lord, and many of the Corinthians who heard him believed and were baptized. So si Paul sa usa ka sinagoga, i-reject siya dito, ang opposition, nibalhin siya, murag likod ra, tuol ra sa former nga sinagogue, sa balay ni Titius Justus, nahimong fellowship center. Nya na-convert pa ning usa sa leader sa synagogue nga si Crispus. So tanawa ra, kung nilakaw pa sa dayon, white church matayo sa Corinth. So ang Ginoo nagpili ani mga tawhana nga mahimong haligi o mahimo silang buluhaton diha sa mong lugar, si Titius Justus ug si Crispus. Gani usaning nabautismuhan ni Paul si Crispus. After rejection, God opened new opportunities. Titius Justus welcome Paul. Crispus believed many Corinthians came to faith. Daghan mga Gentiles nga na-convert sa fellowship na dito sa balay ni Titius. Lesson, rejection is open redirection. Trust God when one door closes. Ang application. Saligtas Ginoo kung naisiradaan gihapon. Why? Look for new opportunities. Sama itong first synagogue, siradaan sila dito, sa lain, sa likod lang, silingan lang, may gigamit sa Ginoo. Okay? When God closes one door, He opens another. Revelation 3:7-8, unsa gatong pultahan nga blihan. Wa na makasiraan na. O kinsa tong pultahan nga siraan, ang Ginoo ray makasiraan na. So kung naay gi-close nga doors, ang Ginoo na i-open nga laing doors. Hallelujah. So God is always at work. And four, God encourages us in times of fear. Verse 9-10, matong gitangag red nga color para mo tay key verses nato. One night the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. For I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city. God spoke to Paul, do not be afraid, because I am with you. Even Paul experienced fear. Kasi kahadlok. But God gave him assurance. God's promises to him. His presence. Yun siya, I am with you. Gauban ko nimo, Pablo. Protection. Yun siya, no one will harm you. Bisag kuris-kurison pag istorya, pero di sila makadapat nimo. Purpose. Anong ibutang ka diha, I have many people in this city. Na ako'y mga pinili ning lugar. So, maayo gud ang Ginoo. So, lesson, God strengthens us when we feel weak. Application, fear is natural. Amen? But it should not control us. Ayaw pa control sa kahadlok. God's presence gives courage. So, ganung simbata, usan sa itong intention nga, once makaduol tas presence sa Ginoo, mugawas ta nga, murag pag-o, no, natay talag saong kusog. Diba? Mabanay inyong experience, mugi ka magsimbahan, uluya gihapon. Yan na sad ay, yan na sa samok na sad ay. O, nagi po kasamok, hindi mo na mawa. Pero ikaw gikagsimbahan, tunay renewal sa imong kasing-kasing. Na kay power, nga mo atubang unsay krisis dito sa gawas. So, morning ang presensya sa Ginoo, dakog tabang gid nato. Amen? Kani mahadlokon ta. Kung di ka maduol sa Ginoo, kung ang presensya sa Ginoo nimo, mabuang ka madugay diha. Tungod lang sa kahadlok. Pero ang presence sa Ginoo permi nimo, dili lang dili sa simbahan, mag-pray ka, mag-worship ka sa imong balay, ug na ang presence sa Ginoo,
na kay kaisog matubang sa imong gikadlukan o sa imong problema. Amen ba? God's presence gives courage. Continue speaking the word. Sulti ta kanunay, padayon sa pagsulti, labi na sa gospel. So listen to God's voice over your fears and stand on His promises. Barugan na to ang iyang saad, labi na yung pag-ingon niya, I am with you, Paul. No one will harm you. Imanaan ta na makaigsoon. And 5, God rewards faithful service. Verse 11, so Paul stayed for a year and a half, teaching them the Word of God. So ni Puyos Pablo, Paul stayed in Corinth for 1.5 years, 18 months, teaching the Word of God. Despite the challenges, God established a strong church there. Unang naatay 1 and 2 Corinthians. Napaganay, according sa mga scholar, dili lang 1 and 2 Corinthians ang nasuwat. Unta, kanalay duha, nga gikanonize, pero napay 3rd and 4th Corinthians unta. Muna'y tinuod makaigsuunan. So na-establisar ang Church of Corinth because sa mission ni Paul, because sa mga partners ni Paul sa pag-alaga itong lugar. Truth, faithful service produces lasting fruit. Basta faithful ta mga lagad, mubunga ni siya dugay nga bunga. So the application is stay where God has placed you. Asa nga ang ibutang, dila na ibutang to sa ministry, even sa inyong work, kung naa mo murag pressure mo diha, kung leadingness Ginoo diha. Kay naiplano ang Ginoo nganong gibutang ka diha. Be patient in ministry o sa imong trabaho ba. Trust God for the harvest. Saligi ang Diyos nga nag-harvest. So in conclusion, serving God in difficult places is never easy, but it is always worth it. From Paul's life in Corinth, we learn God provides support. Mo to si Priscilla at Aquila, uban pa. God calls for faithfulness. God opens doors. Naibalay, gi-open ni Tisius. God gives encouragement. Motong padamgo, tagag vision si Paul. Gidasig niya si Paul. And God produces fruit na himong ligon nga church ang Corinth makaigsuunan. Then challenge, you may be in a difficult place today, unsa man ang lugaran. A hard workplace, kasurinderon na ka, basta lang leading na sa Ginoo, ayaw. A resistant community, bisan sa palibot nimo, murag nakang oposisyon nimo. A challenging situation, dahang challenges nimo. But remember, God has placed you there for a purpose. Ibutang ka diha, kana ituyo ang Ginoo sa mong lugar. Sir Bing, magpasalamat tong Friday, i-transfer siya siyang work, dugay-dugay siya sa riri sa city, bilang auditor o kaning naasa government. Niya, gaskwila pa ni siya og law, karon adto na siya ipasa dito sa layo, ang iyang office sa Amas na. Nang iyang work dito na sa to, Basilan, Abanisilan, no, Carmen, Kabakan, dito napita. So, na-tense po siya, kung si Randy, kaya layo na. No. Michael nag-work dito daw sa province, so makauli ni, makasakay sa motor. May Ginoo, no? Ganda po Ginoo. Pero na sila tense, na sila hadlok na, ay guys, iyang schooling, ang ilang anak, or medyo layo. Pero mo man ay leading karon, mo man ay assignment niya karon. Mo man ay makadasig ni. Gibutang mo diha, gibutang ka diha, kaya na i-purpose ang Ginoo. Kung si Randy pa, all things work together for good, for those who love God. Amen? Ay katuyuan ng Ginoo. Hallelujah. So God has people there
who need the gospel. So, do not be afraid. Because the Lord said, I am with you. Amen ba? Dili na nato ni ma-contextual sa context nato sa ministry, usan sa inyong trabaho, asa mong gibutang. Basta, na in mo, naka-online mo, sa kabubutos Ginoo diha mong ibutanga, unhang lugara, ay kadlok, ang Ginoo gauban ninyo. Amen? So, this morning, nalaigo na nga sa Ginoo sa iyang mensahe. Nga, asa man tayo ibutang ang Ginoo kauban nato. Manindog tang tanan. Hallelujah. Laigon ka o Diyos sa walay katapusan. Salamat sa imong reminders na mo, Lord. Salamat sa mission nilang Paul nga makarelate me. Labi na sa ministry, Lord. Bisan ang sitwasyon, ang background ng church na isama, Lord, sa panahon ni Paul sa Corinth. Thank you. Sa mga partners sa Buluhaton, salamat sa mga kinabuhi nining mga pioneerings diri, Lord. Salamat sa kinabuhi ni Sir Basing, Brother Jaime, O God. Salamat, O God, Lord, nga imo silang i-raise up, imo silang gipili, nga mo'y mag-atiman sa mga alagad nimo sa una, Ginoo. Hangtod gani karon, O God. Salamat kanila. Salamat, Lord, nga naghana karon sila, Ginoo, sama sa mga leaders, mga elders imong church, O God. Salamat sa ilang partnership, O God. Salamat sa ilang help sa mission, help, O God, sa ministry. Salamat, O God, sa church, diri sa Living Word, Kidapawan, diri sa Balindog, Lord, na establisar ni Lord tungod sa imong grasya, Ginoo. Tungod kay nag-raise up kag mga tao, Ginoo, nga mahimong haligi, mahimong kapartner ning buluhaton. Kaya Lord, salamat. Kay kung ni-give up pa ang mga pastors, missionaries sa una, kung wa pa sila, Lord, maninuod o magpadayon sa buluhaton, dili ni maestablisar nga simbahon. Siguro pero lahi ng mga tao imong gamiton. Well, thank you. Ang gitagaan mo kami, O God, o sustaining grace, sa kalipay magkasakit, unsay mga troubles sa mong nagian, o among maagian pa, Lord. Salamat sa imong inspiring nga message, Lord, nga ikaw mag-ubanday ka namo. Ug asa may gibutang nimo, ana kay mga pinili giandam, O God. So dili sulagma nabutang mining lugara, na kay mga taong giandam ning lugara, Ginoo. So thank you. Padayon imong kusog pa namo, O God. Nga Lord, kami, Lord, mo extend na imong buluhaton, pinaagi, Lord, sa mission namo nga buhaton sa ubang-ubang mga lugar, Ginoo. So salamat aning tanan, O God. Thank you, Lord God. O karon confident kami, Lord. Mo stay kami, Lord, asa imong kabubuton, Ginoo. Kay sayod mi, Lord, na kay planong maayo, Ginoo. Lubos tanan, mahimaya imong ngalan, O God. So thank you, Lord. Salamat once again sa tanan, Ginoo. Karon nahimo na kaabin, nahimo na, O God, nga ka-partner sa buluhaton, O God. So Lord, daghan pang luwasunon ning Kidapawan City. Although gahulat may kapanahunan, years after years, O God. But salamat, hulaton na mo ka na, Ginoo, hantod sa imong pag-abot, O God. So thank you, Lord. Bless, O God, sa imong mensahe nga kami, O God, makarelate ani, Lord, ma-apply na mo ang mga punto mo ipaabot ka na mo, O God. Salamat yung tanan. Now, andaman itong kagalingon, Communion Sunday na to karon. Please, kung ngayang ang mag-care ani nga itong elements. Samtang hulata sa signal is, duko atong ulo, magsusitas ng kagalingon. Sayod tang, dili ni basta-bastang buluhaton. Susita o personal tang, mga pasaylo sa Ginoo sa atong mga kapakyasan. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Lord. Oh, God. Ito ning awiton uban ang ato ning awiton eternally makaisun. Yes, Lord. Yes, Lord. As we drink this cup. Unahang worship team din ng mga elders na to. As we eat this bread, we honor you, and we
Thank you for the cross, the mighty cross. That God Himself should die for such a man. And every name will change into your image more and more. Inside the cross, we're truly being transformed. We're so amazed that we give you praise, that you would save us for such a cause. And we're so amazed that we give you praise for the power of the cross, for the power of God. Sa sulat ni San Pablo sa taga-Korinto, kanang kanato siya nagkanayon. Kaya dawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulong akong gitudlo kaninyo. Ang Ginoong Hesus sa gabi nga sa gibudhian mikuha sa pan iya kining gipispikaso gipasalamatan ang Dios ug mingon. Kan-an nyo kini agig paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niyang kupag mingon. Mao kaning kupas baong kasabutan itiman-an sa kong dugo. Matag inyo nini buhata sa paghandom kanako. Kasi matag kaon ning pan, matag inyong ning kupag isangyaw ninyo ang iyang kamatayon o ang iyang pagbalik. Ginoo dili mitakos apan salamat sa grasya kaluoy gihatag mo namo. Ugasi kami una Lord sa mong hamiling dugo. Yung aming takos Ginoo mo partake aning mga elements simbolo ugan sa imong kamatayon ug pagkabanhaw ug pagbalik. Salamat nga always ka ugan maliluyon mahigugmaon ka namo. Ug karon amo ang tuhuan nga imo kaming gihugasan na sa imong hamiling dugo. Busa salamat sa authority o katungod Lord nga makakaon mi ani o makainom sa kupa. Padalangini kini nga maghatag ng handumanan namo sa way katapusan. Mabag-o, ma-refresh Lord ang among panumduman. Kinsa kami nga imong giluwas. Kinsa kami imong balikon aron kuhaon. Kinsa ba kaming imong panhaon, papuyon sa imong gingarian sa langit. Wala gid mi makamong ikapasigarbo sa imong atubangan. Apan tungod ni Lord sa imong gugma. Salamat. Bless this element, O God. In Jesus' name. Amen. Itong kaunang tinapay. Sunod ang kupa. Hallelujah. Salamat, Lord. Lain na sa months, Lord, nga kalahos meaning month of May, nakakommunyon kami, O God. Once a month na mo nagibuhat, aron na may saktong preparasyon, O God. So, Lord, thank you na human, Lord, ang servisyo ni Buntagan. O salamat, Lord, una, sa mong presence, O God. Salamat sa mong word, nga mo guide na mo sa pagkinabuhi ng kalibutan na. O salamat, O God, sa matag-usa ka na mo, kitagal pagpanahon, na makaalagad ka ni mo, Lord. So bless your people sa pagpamauli, ubanan mo, Lord. Unsay mga kalisdanan man, unsa man nga mga atubangon nila nga krisis o God sa kinabuhi, tension sa kinabuhi, opposition sa kinabuhi. Ipabaon mo kanila imong word, Ginoo nga nag-ingon. Do not be afraid, because I am with you. Thank you, Ana, Lord. I-bless ang matag-usa. And also, thank you sa mong offering this morning. Despite sa kalisod, salamat sa pag-provide mo sa anlan mong panginahanglan. Kaya, gamita kini mga butanga, financial matters, Lord, anlang Ginoo sa imong kahimayaan, nimong simbahan. Kau mga bless sa matag-usa, nga kasimba, na ining buntaga, Ginoo. So, ang gugma sa Dios, ang kalinaw ni Kristo, panag-usa sa Espiritu Santo, mag-uban ka natong tanan. In Jesus' name, amen. Padayon ito mamarog atong awiton, atong final song. What's the title sa mensahe? Okay, ready. Okay.
Praise God sa iyang pulong karon nga nagadasi ka nato. As we sing this song entitled Be Strong and Courageous or Take Courageous. Ato ning awiton nga kinasing-kasing. Hallelujah, Lord God. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong, amen, and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Why don't you give all of your fears? Amen. Let's give all our fears before the Lord. Amen. Let Him dry our tears. He knows it's been pain before, and He knows all that you've been looking for. Be strong. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you. Yes, hallelujah. And the light will show the way. So be strong. Be strong. Yes, hallelujah. And take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Nothing can take you out of His hand. Hallelujah. Thank you, Lord, for that promise. Nothing can make you that you can command. I know that all you will always see in His love, in His power, you will be free. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong, be strong. Yes, Lord, and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. For the one who lives within you will be strong in you today. Hallelujah. Thank you, Lord, for encouraging us to be strong and take courage
amidst of these trying times, amidst of trials in life, Lord. And Lord, thank you for reminding us of your word today. Help us, Lord, nga katong mo mga pulong. Lord, ang mga pulong, labi na sa mga awit, Lord God, sa imong alagad, kato, God, maggamit para sa pagkinabuhi, sa lain na po simana sa among kinabuhi karon, Lord. We thank you so much. Ikaw, Lord God, mag-bless sa among mga kinabuhi. Even, O God, sa among, Lord God, offering, tithes and offering para kanimo, Lord God. Magamit kini para sa imong bulaton, para sa imong kingdom. Thank you so much sa fellowship. Thank you sa imong presence. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. God bless everyone.